Hey everyone, welcome to our third class of statistics for HS first year Assam Council, and আজি আমি ডিসকাস কৰিম how to collect data in two different ways, primary and secondary data. So data collection or method উপর ডিপেন্ড কৰে যে ডেটাটা কি ধৰণৰ তুমি নাম দিবা, primary data নে secondary data, and তাৰ কাৰণে আমি দুটা টার্ম জানিব লাগিব. One of the term is enumerators and another one is respondent. So to know about how collection of data works, tumi ei duta term tumi janibo lagibo. So enumerator is the one who is collecting information or doing a study, right? So the person who is collecting information or making a study is called an enumerator. Similarly, respondent ki hobo the person who provides information, june tomar question to answer dibo, that is called respondent. June question to koribo ba study to kori ase hei jonok ami enumerator boli koa. Ita enumerator aro eta name ase. The same enumerator is also sometimes referred as investigator. Now investigator obviously naam to straightforward to bujat khub sahoj, but I am just writing out enumerator because that may be a new term for you. Respondent hobo je the person who provides information, So normally ekdom normal situation at ki hoy je there is a enumerator, and a enumerator to tomar source je june question to answer there teoloke jabo and he will or she will ask a set of question. This person will provide with an answer, right? So ejonok moi jodi x buli koiso, ejonok y buli koiso, x e y usorot jabo and kiba ta question hudibo, right? Eta question hobo pare, more than one question hobo pare, and question to answer y dibo, and hey answer to based kori tomar x e some kind of conclusion draw koribo. So that is how data are collected. Now depending on how an enumerator goes to a respondent, there are two types of data, right? Jodi respondent jonok enumerator jone directly go question hudise, right? So ejon respondent ejon enumerator multiple respondent of question hudibo jabo pare, right? Bahut kei jonok hudibo jabo pare. So say A, B and C buli tini jon manuhok ei x bula respondent jone enumerator jone question hudibo goise, right? So ei directly je goise, directly gole the data by information such obtained is called primary data, right? Tetia hei taronor data bula primary data buli kobo. Eta ei situation to tomar eta time consuming hoy, there are some drawbacks, some advantages, disadvantages and all, but aro eta situation ase je ami beleg dhoroneও koribo paru je suppose one person is interested in a topic, eta topic ase which is I am interested in, right? So hey topic tur upor moi ki koribo paru je I can go to an office, right? Eta office ot moi jabo bisari jabo paru, and from that office I can collect the data, right? এই অফিসটোৰ পৰা মই ডেটা কালেক্ট কৰিব পাৰো, য'ত একচুৱেলি কি হৈছে যে অফিসটোৱে অলৰেডি মানুহবিলাকৰ পৰা সেই ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰিছে. সো একচুৱেল ৰেছপন্ডেণ্টৰ পৰা অফিসটোৱে অলৰেডি ডেটা কালেক্ট কৰি থৈ দিছে, এণ্ড মই চিম্পলি অফিসটোত গৈ সেই ডেটাখিনি ল'ব পাৰোঁ, ৰাইট? সো অফিসটোৱে অলৰেডি কৰিছে. সো দিছ ইজ কল্ড secondary data. Eta not only the office ote is a situation to hobo enuka nohoy, you can go to the internet also, right? Tumi internet ot goisa, and internet ot there are so many sources, right? So many sources of it kunuba ta source already a information khini suppose collect korise, ei manu keijonor pora already collect korise, right? Or kunuba ta beleg set of objective ase tomar, and he objective karone already internet ot tomar data available hoy. So that is also an secondary data. Internet নহয়, তুমি suppose কোনোবা এখন
কিতাপৰ ফলো কৰিছা যে কোনোবা এখন কিতাপত অলৰেডি কিছুমান ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইড কৰি থৈ দিয়া আছে এণ্ড আমি সেই কিতাপখনৰ পৰা ইনফৰমেশ্যন ইউজ কৰি মই এটা ষ্টাডি কৰিম that is also a valid secondary data type, right? So basically কি ধৰণে তুমি কালেক্ট কৰা based on that we have two types of data. One is called primary data and the next one is called secondary data. So primary data investigator বা enumerator জনে নিজে কালেক্ট কৰে secondary data investigator জনে বেলেগ এটা সোর্সৰ পৰা কালেক্ট কৰে so that means there are a third party, right? So ইয়াতে this is enumerator, this is respondent, direct relation হিয়তৰ মাজত যে they go face to face, right? But ইয়াতে কি হৈছে enumerator goes to a source goes to the respondent যেটো অলৰেডি হৈছে যে অতীতত ইয়াতে in the past source respondent পৰা কালেক্ট কৰি থৈ দিছে তাহাতে কৰবাত সেভ কৰিছে and save কৰা ইনফৰমেশন টো enumerator ইউজ কৰিব এবাৰ so that is your secondary data. Now primary data can be collected in different ways and তাৰ কিছুমান rules আছে how to collect primary data. But there is no hard and fast rule to collect secondary data. The secondary data collect কৰা কাৰণে এনেকো কোনো specific rule নাই তুমি নিজৰ সুবিধা মতে however you like you can collect secondary data because secondary data are already collected by a group, right? Group হ'ব পাৰে কোনবা এজন মানুহে কৰিব পাৰে so example secondary data এনেকুৱা ধৰণৰ example ধৰি লোৱা যে তুমি বিচাৰিছা about the knowledge of your classmate, right? যে তোমাৰ গুটে batch tour এই গুটে তোমালোকৰ HS first year batch tour প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্টৰে তুমি date of birth জানিব বিচাৰিছা so for some reason যে তুমি birthday wish কৰিবা and you want to know about the date of birth so তেতিয়া কি হৈছে তোমাৰ এটা দুটা অপচন আছে যদি তোমাৰ suppose group to সৰু যে suppose your class has only 20 students suppose so 20 জন ষ্টুডেন্টক তুমি নিজে গৈ what is your birthday হুদাটো is very easy, right? so তুমি হুদিব পাৰা and you can do it within a very small time period বহুত কম সময়তে এটো কমপ্লিট হৈ যাব but imagine that your class you are in a school a very big school a reputed school and tomar classot there are suppose 200 students in one class but in combining all different sections there are 200 students so 200 studentক তুমি নিজে গৈ প্ৰত্যেকবাৰ খুদি কালেক্ট কৰা will require more time compared to 20 students, right? 20 জন ষ্টুডেন্টক তোমালকে যি ধৰণে কালেক্ট কৰিব ইনফৰমেশন তাতকে তোমাৰ কি হৈছে 200 জন বা 250 জন ষ্টুডেন্টক কোৱেশ্চন হুদা will take some more time, right? so এই যে টাইম বেসিক্যালি লব তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰো instead of going individually to every student প্ৰত্যেকক গৈ তুমি নিজে কোৱেশ্চন হুদাতকে what you can do is a student কেটা যেতিয়া admission লৈছিলে they have already filled in about their date of birth to the authority, right? College খনে already এইবোৰ information collect কৰিছে so তুমি কি কৰিব পাৰা instead of going to each and every students, right? তুমি গৈ তুমি college authority question information to সুধিব পাৰা, right? If it is available or not তাহাতো অবশ্যই suppose কৰবাত in digital format entry কৰি থৈ দিয়া আছে let excel বুলা অপচন এটা আছে excelত ইয়াতে গুটে date of birth কিনি entry কৰি থৈ দিছে class wise section wise, right? year wise so now this information is so easily available যে তুমি নিজে তাত গৈ কোৱেশ্চন হুদাতকে it will require so less time যে তুমি মাত্ৰ ধৰি লোৱা 10 মিনিটত এই গুটে ইনফৰমেশন খিনি তুমি কালেক্ট হৈ গল, right? so that is the advantage or the power of secondary data, right? so secondary data এটা এই যে কালেক্ট কৰিব গৈছো মই অফিসতো যাব পাৰো or maybe তুমি গৈ কি কৰিছা যে তুমি suppose now everyone is into social media, right? and social media or your various option of account khulile they ask you for a date of birth so from date of birth you can those information যে তুমি ইন্টারনেটত গৈছা প্ৰত্যেকৰে ফেসবুকত গৈ অত ডেট অফ বাৰ্থ থাকে এন্ড ফেসবুকত গৈ তুমি ডেটা ইনফৰমেশন তো কালেক্ট কৰিছা so এইটো কি হৈ যাব সেকেন্ডাৰী ডেটা হৈ যাব because তুমি গৈ
Facebook বোলা সোর্সটোত খুদিছা যে হে আই ওয়ান্ট দ্য ইনফরমেশন রিলেটেড টু দ্য ডেট অফ বার্থ অফ দিস পিপল রাইট সো সেই ইনফরমেশনটো ফেসবুকে অলৰেডি কালেক্ট কৰি থৈ দিছে সো যেতিয়া ফেসবুকে তোমাৰ ইউজাৰ কেইটাৰ পৰা কালেক্ট কৰিছিলে দ্যাট ওয়াজ এ প্ৰাইমেৰী ডেটা তেতিয়া সেইটো প্ৰাইমেৰী হৈ আছিল বাট তুমি যেতিয়া ফেসবুকক গৈ সেই কোৱেশ্চনটো সুধিবা যে আই ওয়ান্ট দ্য ইনফৰমেশন অন দিস দেন ইট বিকাম সেকেন্ডাৰী right so that's clear so primary data jodi tumi nije goi collect kora that is primary data jodi tumi kunuba belage already collect kori thoi dia data use kori asa then that is secondary data primary data collect kora kane kisuman hard and fast rule ase right those are the rules that should be followed and secondary data kane tenuka kuno dhonor written rule 9 right so the rules that are used or the method that are used to collect primary data there are 5 different methods number 1 is direct personal interview number 2 is indirect personal interview indirect personal interview this by the way this interview ke yat observations to besi appropriate hobo observation will be more appropriate than interview indirect personal interview then number 3 is your questionnaire and schedule questionnaire and schedule and number 4 questionnaire and schedule duta different but still ami ekeloge tak mark kori likhibo paru then you have number 4 is information through local correspondence information through local correspondence so these are the way how we collect your primary data so let's start with direct personal interview so prothom to hol number 1 is direct personal observation so yat ki hoy je tumar investigator or the enumerator directly goes to the respondent right directly goes to the respondent and collect information so tumalake jodi ei example to asile je tumi goi tumar ejon logor friend ok khudisa je hey what is your date of birth right what is your date of birth a question to khudisa and then this respondent will give you an answer say suppose it is 15/8/2001 suppose right so answer to this so that's an answer right that's an information for us so a to whole your direct personal observation go question hudisa orally hudisa question to answer eta paisa so that's a very straightforward but this is only possible when je tumi directly poteoke go eneke orally question huda this is only possible when tumar study area je tumi jitu either this sample last class ot ami sample or population or kotha koisilo right either tumar population to bahut horu hobo lagibo otherwise tumi jitu sample loisa heito horu hobo lagibo right
সো তেতিয়াহে এই ডাইৰেক্ট পাৰ্সোনেল অবজাৰভেশ্যন ইজ ইউজফুল আদাৰৱাইজ তুমি ইমাজিন কৰা যে ইউ আৰ ডিলিং উইথ সে 10,000 পাৰ্সনস ৰাইট 10,000টা তোমাৰ স্যাম্পলতে 10,000টা ভ্যালু আছে ৰাইট 10,000টা ভ্যালু যদি তোমাৰ স্যাম্পলতে আছে that means প্ৰত্যেকবাৰ you going and visiting 10,000 people and let forget 10,000 people 10,000 নালাগে তুমি ভাবা যে 1,000 মানুহক গৈ তুমি পাৰ্সোনালি কোৱেশ্চন হুদা কিমান টাইম লাগিব it will be so time consuming and তাৰ লগতে তুমি যদি তোমাৰ নাম্বাৰ অফ কোৱেশ্চন বে যেটো তুমি বিষয়ে জানিব বিচাৰিছা the topics you are interested in is very large যে বহুত কেইটা কোৱেশ্চন হুদিলেহে তুমি ইনফৰমেশন খিনি কমপ্লিট হ'ব সো তুমি in that case even 100 people যে 100 জন মানুহক তুমি গৈ every question set of question যে যিমান ইনফৰমেশন তোমাক লাগে it requires suppose 1 hour right 1 ঘন্টা কে সময় লাগে that means to complete this study you will need at least 100 hour right 100 hour লগতে there is another concept যে তুমি travel কৰিব লাগিব to every respondent তুমি গৈ নিজে visit কৰিব লাগিব so imagine kora you are in a very large geographical area and tumi suppose your center point is here je tumi yate tumar either institute tumar yate or the office you are working with is here or your school college everything is here and a gutte geographical area khini tumi cover koribo lage this is very huge area suppose and তোমার স্যাম্পল তো ইয়াতো এজন মানুহ আছে ইয়াতো এজন আছে ইয়াতো আছে ইয়াতো আছে the farthest corner তোমার উছৰতো and is very widely located right widely located মানে তুমি ইয়ালকেও যাব লাগিব নিজে ইয়ালকেও যাব লাগিব ইয়ালকে যাব লাগিব so you have a travel time also যে তালকে তুমি নিজে যাব লাগিব এই যে ট্ৰেভেল ডিসটেন্সত তোমাৰ সময় গল প্লাস তুমি এই যে 100 জন মানুহ আছে প্ৰত্যেককে কোৱেশ্চন হুদতে সাপোজ 1 hour ke samoy loy right so 100 samples means 100 hour for that and plus travel duration so your study will be a very time consuming so tetia tumar a direct personal interview is not a good option eta jodi situation to enukwa je tumar study area to kom and your sample size is also je tumi suppose this is your institute and institute or kakhotei tumi information collect kori asa in that case you can personally go and collect information right so direct personal interview is only suitable when you are dealing with small number of sample or small number of observation ba horu area loi asa so ya jodi moi likhibo lage is in this method the investigator personally comes in contact with the respondent this procedure is only suitable when the study area is small and the desired means যেটো আমি বিচাৰিছো desired level of accuracy is high right এই মেথডটো আৰু এটা কাৰণত ইউজ কৰা হয় যে তুমি সাপোজ ইনফৰমেশন যেটো কালেক্ট কৰি আছা এই পইণ্ট বিলাকৰ পৰা তাত তুমি একুৰেসি বিচাৰিছা যে তুমি একদম বেস্ট এনসার দ্যাট মিন্স আটাইতকে
ট্ৰু এনসাৰ বিচাৰি আছা যে তুমি বিচাৰা নাই যে পিপল উইল bluff something but people will say something randomly say ekdom accurate say this is related to some government scheme and government scheme upor tumak data collect koribo lage and that is very vital suppose je tumi khub accurate hobole he tumar kamot dibo right ba tumi eta khub sensitive topic or upor information collect kori asa and that case any kind of error may lead to a chaos so tetia ki koriba tetia tumi direct personal interview koribo lagibo ba observation koribo lagibo so yate eta disadvantage ase disadvantage to ko ki hol this method is very costly and time consuming costly in the sense that ei je ami example disile je bahut travel distance ase that means obviously tumi travel koribo karone there will be some expenses ঠিক তেনেদৰে তুমি 100 ঘণ্টা is time consuming right 100 ঘণ্টা তুমি information collect কৰোতেই লাগিব so that's why this method is very costly and time consuming so the next method is your indirect personal interview okay so this method has a specific use yet at a specific karonote use kora hoy so suppose your study is very sensitive and jijon respondent ase of your study will may not be too friendly to give you an answer tumi enukwa dhoroner study eta kori asa jot tumar question jibur tumi include koriba question bur khub personal question o hobo pare question bur khub offensive question o hobo pare ba question bur enukwa dhoroner je tumi jana je jijon manuhor pora mai information to lage teo ketiao muk ei question or answer to correctly nidie so imagine you are say questioning a set of students let me write it somewhere else so yeah so suppose you have 10 students who are suspected that they are taking drugs right and you are the authority or you are in charge of the investigation je tahator pora tumi information collect koribo lage so ei je 10 student ase who are suspected for taking drugs right hihotok jodi moi directly go question hodo every one of them moi jodi directly question hodo whether you are taking drug or not then kuneo muk answer nidie right direct answer ketiao moi napao I know that everyone who is conducting the study will not give you a straightforward you will know that these 10 students will not give you a straightforward answer directly tuma no bule ko right so in that case you know that you will not get the accurate result from the respondent itself so tumi ki koiba then you will go to an witness right you will go to an witness and this witness will go to or will provide information about your respondent okay respondent and this is your investigator now don't misunderstand the yate investigator ase investigator ejon source loke goise by witness loke and then there is a respondent so beleg je ase this is not secondary data etu secondary data nohoy kintu secondary data jenake ami beleg etat goi collect korisilo but yate secondary data nohoy ei karone that this information are being collected for the first time আমি fresh information collect kori asu
আমি অলৰেডি কালেক্টেড ইনফৰমেশ্যন গেদাৰ কৰা নাই এই যেটো উইটনেছ আছে উইটনেছ হেজ নলেজ not data নহয় the witness has knowledge about the respondent and the investigator uses this knowledge of the witness to know or abstract information from the respondent like for this situation there is 10 student or আমি কি কৰিব পাৰো যে we may have a student external student who is very close to this 10 আমি এই student to pura information collect koribo paro je whether these are using it or not or maybe tumar belek situation ase je suppose you are doing a criminal investigation of something and tate tumi information collect koribo lage so obviously the suspect or the person who is convicted for the crime ketiao tumak correct information nidie so we will go to some people who are very close to that convicted people je he manujon jak tumar oporadhi buli gonno kora hoise he oporadhi buli dhorilo manujonok the criminal bula dhora manujonor close kejon man manuhok ami goi question hudim and from them we will extract information and that is called indirect personal interview right so yate tumi likhibo loga hole so definition is in this method certain third persons called witness are selected who are supposed to have information who are supposed to have knowledge about the respondent under study. This method is used when the information to be collected are personal or offensive or not easy to get. Okay, so this is your now yato he eketa disadvantages ase je e tumar ki hoise je there are few disadvantages actually. First of all atake dangor disadvantage hoise je it also has the drawback je tumi protyekoke personally log dhoribo jabo lagibo tar logote ki hoise je tumar the witness jar pora ami information collect kori asu the witness or tumar judgment or upor base kore so the person je ami je example to disilu
এই এক্সাম্পলটো তুমি যদি ষ্টুডেণ্টক কুৱেশ্যন সুধিবা এবাউট দিছ 10 ষ্টুডেণ্টছ এই ষ্টুডেণ্টটোৰ এই ফ্ৰেণ্ড এইকেইজনৰ লগত কি ধৰণৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ তাৰ ওপৰত বেছ কৰি তোমাৰ এনচাৰটো হ'ব ইফ দিছ ষ্টুডেণ্ট ইজ এ নিউট্ৰেল ওৱান তেতিয়াহ'লে তুমি সঁচা এনচাৰটো পাবা ইফ দিছ ষ্টুডেণ্ট ইজ গুড উইথ দিছ 10 তেতিয়াহ'লে ন' বুলি এনচাৰ দিব ঠিক তেনেদৰে ইফ দিছ ষ্টুডেণ্ট ইজ নট গুড উইথ দিছ ছাম কাইণ্ড অফ পাৰ্চনেল তোমাৰ ইহঁতৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চেছ আছে তেতিয়াহ'লে য়েছ বুলি ক'ব পাৰে ৰাইট চ' এই যে এনচাৰটো will vary based on the responded by the weakness to personal judgment ওপৰত vary কৰে কেতিয়াবা তোমাৰ একো ইনফৰমেশ্যন নাজানাকেও সিহঁতে তোমাৰ ইনফৰমেশ্যন এটা দিব পাৰে ৰাইট চ' উইকনেছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে এবাউট দ্য একুৰেচি অফ ইয়ৰ ডেটা কালেক্টেড ৰাইট চ' হাউ একুৰেট ইজ ইয়ৰ ডেটা উইল ডিপেণ্ড আপন দ্য নলেজ অফ দ্য উইকনেছ also their personal judgments may influence the accuracy okay so that's your second method right so tumi beleg ejonor hohai lo information collect korise so the third method is questionnaire and schedule and schedules so questionnaire schedules basically structure to eketai hoy but there is a one key difference between them to key difference to structure to enuka dhorno je imagine your admission form tumi lake jetia ei college konot admission loisila there is a admission form right either it is online or offline tumi jenukai nohok kyo there will be an admission form so admission form ekhonot tumar ki thake je suppose there is a question called what is your name ba candidate name and there will be place to write down the name right similarly your date of birth suppose tat likhibo dise then tumar gender likhibo dise right gender ot hoyto tumi option dibo pare je male female and suppose other eto option ase then suppose tumar percentage dia ase suppose what is your percentage in last examination eto dia ase
দেন তোমাৰ সাপোজ কোনখন স্কুলৰ পৰা আহিছা হেতুৰ নাম লিখিব দিছে right so this is a list of question and question কেইটাৰ লগতে admission form খনত there is a space to write down the answer right so questionnaire and schedule দুইটাৰে basic structure same কিছুমান questions থাকিব and question খিনিৰ answer লিখিবৰ কাৰণে there will be space right এটি এই যদি questionnaire খন suppose if you go and mail this যে তুমি যদি এই বস্তুটো via post or email কাৰোবাক পঠাই দিয়া to the respondent right so there is a number of respondent and you are going to mail them tahate in mail a questionnaire kikhon pabo and then they will fill them up je tahate prottekore nijor naam likhibo tat right naam likhile date of birth likhile and then gender tick korile then tahate tar percentage likhile schoolor naam likhile and mail kori eto ako return mail koribo to the investigator or enumerator right so tetia hetu koa hoy questionnaire right so if the investigator mails the list of question to respondent right there are multiple respondent prottekoke mail kora hobo prottekoke mail korise and protteke revert back korise to your enumerator khurai dise mail right they will mail fill kori uthi khurai dise so in that case this list of question is called a questionnaire ঠিক আছে এটা এটা questionnaire বুলি কও but হে একটা কাম যদি এটা ইয়াত questionnaire কি হৈছে it is filled by the respondent right এটা এইটো মই কি কৰিলো যে instead of sending it via mail মই কি কৰিলো যে মই নিজে গৈছো যে the investigator is personally visiting the respondent and with this list of question right questionnaire kon mane je list of question jenaka tomar admission form kon logot loi goise suppose enuka situation hol yat ki hoise je tomar college khone is doing the admission jo college khonok moi investigator boli koisu college khone tomalok online admission form kisuman pothai dise right mail korise je see this is our admission form tumi ekhon fill up kori amak ghurai diba now it is done online using a browsers but still concept to eketai right so tar bisot tumi fill up korisa tomar gutei details kini fill up kori tumi ako hekhini ki hoise submit je kora tomalage online ba offline to submit hoy form kon so ei submit kora means you have given a return back the information so etia jehetu student ke jone nije jetia admission form kon fill up kore then it becomes a questionnaire এটি হে একটা কনসেপ্ট যদি এনুকাকে হল হয় যে কলেজ খনে পার্সোনালি কলেজৰ পৰা এজন মানুহ পার্সোনালি গৈ এজন স্টুডেন্টক সুধিছে about different questions and student জনে answer দি আছে and কলেজৰ হে অথৰিটি জনে বা মানুহ জনে তাৰ answer বু ফর্ম খনত fill up কৰি আছে তো then it will become a schedule so schedule কি হয় filled by the investigator এটা originally ইয়াৰ যদি তোমাক হিষ্ট্রি তো দিব লগা হয় এই কনসেপ্টটো originally কি হৈছিল যে তোমাৰ first of all it was meant for mailing প্ৰথম যেতিয়া এই বস্তুটো কনসেপ্টটো আহিছিল এইটো মেইলিংৰ কাৰণে উলাইছিল right it was meant for mailing যে মেইল কৰি তুমি why it was meant for mailing যে personally মই 100 জন মানুহক personally visit কৰিলে টাইম লাগে but instead যদি মই কোৱেশ্চন কেটা এখন কাগজত লিখি দিও
যিকেইটা মই কুৱেশ্যন পাৰ্চনেলি গৈ সিহঁতক সুধিলোহেঁতেন ইনষ্টেড অফ মই নিজে গৈ সোধাতকৈ যদি মই এখন কাগজত লিখি দিওঁ এণ্ড আই গেভ ইউ দ্য স্পেচ টু ৰাইট ইট ডাউন মই কুৱেশ্যনকেইটা লিখিলোঁ আৰু সিহঁতক লিখিবৰ কাৰণে ঠাইও দিলোঁ ৰাইট এণ্ড দেন সিহঁতক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ যে ওৱান্স ইউ আৰ ডান মোক এইখন আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব ইন ডেট কেছ দ্য এডভান্টেজ ইজ যে তুমি চাইমালটেনিয়াছলি 100জন মানুহক একেদিনাই পোষ্ট কৰি পঠাই দিব পাৰা ৰাইট চ' দে উইল গেট দ্য ডেম উইদিন এ শ্বৰ্ট পিৰিয়ড অফ টাইম যদিহে তোমাৰ ষ্টাডি এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ নহয় এণ্ড ইভেন ইফ ইউৰ ষ্টাডি এৰিয়া ইজ ভেৰি লাৰ্জ তুমি ইমাজিন কৰা যে তুমি অসমৰ গোটেই অসমখনৰ তুমি ষ্টাডি কৰি আছা ষ্টাডি কৰোঁতে তোমাৰ একদম কৰ্নাৰত তোমাৰ মানুহ আছে ৰাইট ত' তুমি নিজে ভিজিট কৰা যি ধৰণৰ টাইম লাগিব যে প্ৰথম তুমি ছাপ'জ দিছ ইউ আৰ ছিটুৱেটেড ইন গুৱাহাটীৰ পৰা তুমি ছাপ'জ শিৱসাগৰ গুৱাহাটীৰ পৰা তুমি ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটীৰ পৰা তুমি বৰপেটা গুৱাহাটীৰ পৰা তুমি ধুবুৰী যোৱাত তোমাৰ যিমান টাইম লাগিব চ' তুমি এজন মানুহে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছা যদি তুমি 1 by 1 যাব লাগিব ৰাইট চ' তুমি প্ৰথম এইটোত যাবা দেন আকৌ তুমি নেক্সটটোলৈকে যাবা দেন আকৌ তুমি সেইটোৰ পৰা নেক্সটটোলৈকে যাবা চ' ইট উইল টেক টাইম বাট ইনষ্টেড যে তুমি যদি মেইল কৰি দিয়া এট দ্য ছেইম টাইম চাইমালটেনিয়াছলি গোটেইকেইটাতে গুচি যাব ৰাইট চ' টাইম ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ দ্য set of questions to reach your respondent will drastically decrease মানে বহুখিনি টাইম কমি যাব ৰাইট চ' এট দ্য ছেইম টাইম তুমি কি হ'ব গোটেইকেইজনে যদি your obviously তোমাৰ will depend upon the number of question but still ইয়াতে কিছুমান ৰুল আছে while preparing a schedule যে তুমি বেছি কুৱেশ্যন তাতে ইনক্লুড কৰিব নালাগে এণ্ড এই কুৱেশ্যনখিনি তোমাৰ যেতিয়া একেলগে ইমান কেইজন মানুহৰ 100জন মানুহক একেলগে পঠাই দিলা 100জন মানুহে যে ইফ ইউ আৰ লাকি এনাফ যে 100জন মানুহে একেদিনৰ ভিতৰতে তোমাক আকৌ ৰিভাৰ্ট কৰি দিলে তোমাক ৰাইট ৰিভাৰ্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইউ উইল গেট দিছ ইনফৰমেশ্যন চে ছাপ'জ উইদিন 1 week তুমি পাৰ্চনেলি 100জন মানুহক কালেক্ট কৰিব যাওঁতে ছাপ'জ তোমাক লাগিছিলে 1 month ৰাইট 1 month লাগিছিলে বাট এতিয়া তুমি 1 উইকতে গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল চ' তোমাৰ ড্ৰাষ্টিকেলি বহুতখিনি টাইম ছেভ হৈ গ'ল ঠিক তেনেদৰে দ্য কষ্ট টু পোষ্ট ছামথিং যে তুমি গুৱাহাটীৰ পৰা তুমি ছাপ'জ ডিব্ৰুগড়লৈকে পোষ্ট কৰোঁতে তোমাৰ যিমান খৰচ যাব তুমি পাৰ্চনেলি গৈ আকৌ ঘূৰি আহোঁতে তাতকৈ বহুত বেছি খৰচ যাব ৰাইট চ' আল্টিমেটলি দ্য টোটেল কষ্ট অফ ইয়ৰ ষ্টাডি will also decrease right so hey দুইটা কথা ভাবিয়ে যে টাইম এণ্ড কষ্ট দুইটা আমাৰ বহুখিনি সেভ হৈ যাব ডিক্ৰিজ হৈ যাব সেই ভাবিয়ে তোমাৰ এই সেট অফ কুৱেশ্যনটোক মেইল কৰি পঠোৱাৰ তোমাৰ মেথডটো ইনভেন্ট হ'ল ৰাইট মেথডটো ওলালে বাট later they realized that one drawback of this is that what if my respondent is illiterate does not know how or even if literate is does not know suppose কিছুমানে ধৰি লোৱা তুমি কুৱেশ্যনটো যি ধৰণে সুধিছা প্ৰত্যেকেই যে তোমাৰ কুৱেশ্যনটো বুজি পাব ইট ইজ নট মেণ্ডেটৰী so what if the person that from which you are interested in getting information যে ৰেছপণ্ডেণ্ট দুজন আছে বা যিকেইজন ৰেছপণ্ডেণ্টৰ পৰা তুমি ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰিব বিচাৰিছা সেই ৰেছপণ্ডেণ্ট কেইজন প্ৰত্যেকেই পঢ়া শুনা কৰিব নাজানে লিখিব নাজানে ছাপ'জ ৰাইট চ' লিখিব নাজানাৰ লগে লগে কি হৈ যাব যে সেই ৰেছপণ্ডেণ্টে তোমাৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি লিখি দি তোমাক আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে ৰাইট চ' ডেটছ নাম্বাৰ 1 ড্ৰবেক ৰাইট যে তোমাৰ ইয়াতে এই মেথডটো তুমি এপ্লাই কৰিব লগা হ'লে তুমি এনচিয়ৰ কৰিব লাগিব যে তুমি যাক পঠাই আছা প্ৰত্যেকে পঢ়িব শুনিব জানে দে ন' হাউ টু ৰিড এণ্ড ৰাইট ৰাইট সেইটো এটা ড্ৰবেক থাকি গ'ল ডেট মিনছ তোমাৰ অট'মেটিকলি তুমি ইলিটাৰেট মানুহৰ পৰা ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰিব নোৱাৰা বাট এনেকুৱাটো নহয় যে সদায় ষ্টাডিবিলাক আমি লিটাৰেট মানুহৰ ওপৰতেই কৰি থাকিম দেয়াৰ আৰ ছ' মাছ ষ্টাডি ডেট ৰিকুৱাৰ্ছ টু ইনক্লুড পিপল যিয়ে পঢ়া শুনা কৰিব নাজানে ৰাইট চ' তাত এই মেথডটো ফেইল হৈ যায় নেক্সট ফেইল হৈ যায় ছাপ'জ তুমি 100জন মানুহক চিঠি পঠাইছা মেইল কৰিছা
এণ্ড 100জন মানুহৰ তুমি দেখিবা যে নট অল অফ দেম আৰ ডেট ফ্ৰেণ্ডলি অৰ ৱেলকামিং যে তুমি 100জন মানুহক চিঠি পঠালে 100জনেই যে তোমাৰ সিহঁতৰ নিজৰ টাইম খৰচ কৰি তোমাৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি লিখি উঠি তোমাক আকৌ মেইল কৰিবৰ কাৰণে পোষ্ট অফিচত যাব so that you cannot expect from every one of them right so সেই ড্ৰবেকটো কাৰণে কি হৈ যায় যে তোমাৰ যেহেতু একটো তোমাৰ ডিউ টু পঢ়া শুনা বা লিখাৰ কাৰণে কিছু সংখ্যা মানুহ কমি গৈছে তাৰ পিছতো সাপোজ তুমি লিখিব পঢ়িব জানা মানুহ সিলেক্ট কৰি লৈ স্যাম্পলটো ইনক্লুড কৰিলা দেন হিহঁতক মেইল কৰিলা মেইল কৰাৰ পিছতো তুমি দেখিবা যে তাৰ ভিতৰত বহুত সংখ্যক মানুহে তোমাক ৰেসপন্স দিয়া নাই হিহঁতে তোমাক ৰিটাৰ্ন নিদিয়ে আৰু মেইলটো so তোমাৰ ৰেসপন্স ৰেট বুলি কয় এটো so the response rate is very low in this method so কি কৰিলে এই বস্তুটো তোমাৰ ড্ৰবেকটো ৰিমুভ কৰিব পৰা যাব so ড্ৰবেকটো ৰিমুভ এইটো হ'ব যে তুমি নিজে পাৰ্সোনালি গৈ তুমি কোৱেশ্চনটো কালেক্ট কৰিব লাগিব ৰাইট so নিজে তুমি ইনভেষ্টিগেটৰ জনে নিজে লগত এই সেট অফ কোৱেশ্চনটো লৈ যায় তাৰ ইনভেষ্টিগেটৰে নিজে খুদিব নিজে খুদি নিজে কোৱেশ্চন কেইটাৰ so question suppose এইটো আছিলে দেন আনসাৰ আছিলে question 2 আনসাৰ আছে question 3 and answerৰ কাৰণে ঠাই so এই ইনভেষ্টিগেটৰ জনে নিজে গৈ ৰেসপন্ডেন্ট জনক question সুধি থাকিব প্ৰত্যেকটো question 1 2 3 সিৰিয়ালি and then investigator নিজে ইয়াত তোমাৰ আনসাৰটো লিখিব নিজে আনসাৰটো লিখিব ইয়াত right so that is called a schedule right শিডিউলত আকৌ হে একটা তোমাৰ শিডিউলত কিছুমান এডভান্টেজেস কিছুমান ডিসএডভান্টেজেস আহি গৈছে এডভান্টেজেস ইন দা সেন্স যে তুমি নিজে গৈ আছা দ্যাট মিন্স হিহতে যদি লিখিব পঢ়িব নাজানেও still you can do the question যেহেতু তুমি কোৱেশ্চনটো ইহঁতক এক্সপ্লেইন কৰি দিবা এক্সপ্লেইন কৰি হতে ইহঁতে যেটো আনসাৰ দিব তুমি লিখিবা সো হিহতে লিখিব পঢ়িব নাজানিলেও তোমাৰ ষ্টাডিটোত ইম্প্যাক্ট নহয় right that's one Number 2 is কেতিয়াবা questions কিছুমান এনেকুৱা আছে যেবিলাক কিছুমান particular respondentৰ কাৰণে appropriate নহবও পাৰে right যে তুমি physical handicap এজন respondent পাইছা and physical respondent জনক তুমি কিবা এটা question সুধিলে হয়তো that may be offensive তো তুমি তেতিয়া কি কৰিব পাৰা automatically যেহেতু তুমি নিজে in the scenario present আছা তুমি questionটো drop কৰি দিব পাৰা বা তুমি দেখিলা যে কৰবাত এটা সিচুৱেশন দেখিছা যে ইয়াত মই আৰু এডিশনাল ইয়াৰ পৰা ইনফৰমেশন গুটাব পাৰো ৰাইট সে হ্যাভ ইউ এভাৰ বিন টু জেল তেনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন আছে নো হৈ গলে ষ্টপ হৈ গল বাট ইয়েস হৈ গলে ইউ মে বি ইন্টাৰেষ্টেড যে অন হোৱাট ক্ৰাইম বা কিমান ডিউৰেচনৰ কাৰণে সো সেই ইনফৰমেশন খিনি তুমি কি হ'ব যে তুমি যদি পাৰ্সোনালি গৈছা পাৰ্সোনালি গলে সেই ইনফৰমেশন খিনি অন দা স্পট দেখি তুমি কালেক্ট কৰিব পাৰা So that's the advantage of schedule over questionnaire. But again he eketai question ahi gol je moi jehetu nije jabo lagibo that means time consuming hobo aru khoros beshi hobo that means costly hobo so etu expensive so moi jodi compare koribo loga hoy tumar questionnaire and schedule compare কৰিব লগা হলে the good thing is that this is very less time and money right বহুত কম ইয়াত তোমাৰ টকা খৰচ হ'ব and টাইমো তোমাৰ কম লাগে right questionnaire ক্ষেত্ৰত but ইয়াতে drawback to কি হ'ল যে it is dependent on literacy তাৰপিছত non response বহুত আছে বহুত এক আনসাৰ নিদিব পাৰে these are the drawbacks the scheduler ক্ষেত্ৰত drawback কি হৈ গল যে it is time consuming and costly right but ইয়াতে advantages কি হৈ গল যে more accurate and does not require literacy
যে ইলিটাৰেটকো ইনক্লুড কৰিব পাৰি so that's the comparison between questionnaire and a schedule এটা questionnaire and schedule বনাবৰ কাৰণে কিছুমান ৰুল থাকে এইবোৰ আমি পিছলৈ ডিসকাস কৰিম but the last method is the fourth is through local correspondence information through local correspondence by the way regarding the notes of your topics I suggest you go through any standard book তোমালোকৰ বহুত কিতাপ available আছে মাৰ্কেটত and I suggest there is one and মই already sagi কিতাপখনৰ নাম দিছো কোনবা এটা ভিডিঅত but কোনবা এটা ক্লাছত ফাৰ্স্ট ক্লাছত দিয়া গৈছে and if not I can't remember but there is one book called First Step to Statistics First Step to Statistics by D. Bhattacharjee and K. Adhikari but not necessarily ekhone kitab je follow koribo lagibo tenuka kono rule nai tomaloke ji kitabe nupua kyo marketot follow koribo and every book of HS first year has very good writing jo tar pora saye tomaloke definitions bur likhibo para there is nothing fancy by eku tan ke ekhon kitaboto likha nai ji likha ase you can follow them মই just concept bur explain koribole try korim so that our time is not long video bur bahut digolia hoy na jay jate and course to hunkale hack koribo pari jate so information through local correspondence at ki hoise that there is one person who is conducting a study investigator right investigator e ki korile je bahut dangor area eta cover koribo try kori ase right this investigator is trying to cover a very big area तो ये big area to suppose बहुत बेलेग sections আছে right so this investigator is from this area so consider northeast northeast to consider koile suppose this person is from Assam right so এই মানুহজন আসামৰ পৰা আছে then there are different states also right Meghalaya Arunachal or Mizoram or Manipur or Tripura or some other state right so এই গুটেখিনিক যদি মই কভার কৰিব লগা হয় বা পার্সোনালি গৈ কালেক্ট কৰা will be a tedious it will take so much time right so time consuming hobo costly hobo tar logote an eta tumi drawback paba je suppose this person is originated in Assam he or she may not be comfortable in roaming around Meghalaya je Meghalaya prottekto rasta sini napabo pare area sini napabo pare tar local language kobo na janibo pare your respondents what if your respondent included from this area can only speak their native language je tator jitu matri bhasha heitu he kobo pare tat baire belek kobo nuare similarly goi Tripurat goise Tripurat goi tar bhasha kobo na jane and then Arunachalot goi kotha kobo nuare and then how you will collect information so this situation তুমি directly information collect kujili nije jua it will be a very time consuming and then fail hoi jabo para tumi right so similarly suppose tumi ki korisa je tumi mail korisa mail korile he drawback to thaki gol je mail korar loge loge hiote likhibo jodi poribo na jane and also from a different states asamoleke je tumak information pothabo mail kori heturo tumar guarantee nai right response rate to low hoi jabo so instead of that ami jodi ki koru je ami prottekto area pora ejon manu select korilu right one person from this or more than one hobo pare one person from this area so one person from this area and one person from this area then one person from this area suppose right so prottekor pora moi jodi ejon manu select korilo and hihotok kolu je go in your area and collect data je hihote information collect koribo collect kori uthi muk tote send koribi you send me those information collected then I will get all the information from different sections
and at the end মই compile কৰি study to কৰিম so এই যে different persons আমি hire কৰিলো to information collect these are called local correspondents and local correspondents কি হ'ব নিজৰ এৰিয়াত যাব data collect কৰিব data খিনি collect কৰি উঠি the respondent বা enumerator যোনটো আছিল sorry যেটো investigator বা enumerator আছিল enumerator লকে পঠাই দিব and enumerator will do the rest of the study so that is information through local correspondence the last topic that I would like to touch is that তুমি যেটা questionnaire and schedule collect create করা যে বনাবা then you will have to keep some points in mind প্ৰথমটো হল যে তুমি question should be objective in nature হলে ভাল হয় যে it is preferable যে তুমি সদায় short questions যে yes no type বা options দিছা যে male female তেনেকুৱা টাইপ বা small answer যে তোমাৰ নাম কি your area তেনেকুৱা ধৰণৰ questions তুমি include কৰিব লাগে so this the questions should be short right questions should be short then short answer objective or yes no kind of questions are preferred right yes no hobo lage ba tumar objective je male female third gender ba tumi literate illiterate high secondary hebu je options thaka type question multiple choice tenukwa type hobo lage or yes ba no answer dibo para hobo lage ba jodio likhibo loga hoy ba kobo loga hoy then it should be very short you cannot write a paragraph or you don't expect a paragraph of answer from a question in a schedule ঠিক আছে তো the question should be short the question to তুমি shortly explain কৰিব লাগে then তোমাৰ logical sequence এটা লাগে arrange logically ঠিক আছে so তুমি suppose logical নহল যে তুমি এটা question যে suppose follow up questions হ'ব লাগে যে suppose এটা questionত যদি yes হয় তেতিয়া next তুমি question যে suppose তুমি question to is have you ever been to abroad right যে বাহিৰলৈ তুমি গৈছা নে নাই তুমি এই question to পিছত যদি আগত যদি খুদা যে তোমাৰ how was your experience going abroad and then হুদিছা যে তুমি have you ever been to abroad then তাৰ কোনো sense নাই right it does not make any sense তো প্ৰথমতে তুমি খুদিবা যে have you ever gone to abroad বা বাহিৰলৈ তুমি কেতিয়াবা travel কৰিছানে and if yet yes হয় তেতিয়া হলে তুমি next question হলো যে how was your experience abroad right so ঠিক তেনেদৰে তুমি যদি খুদিছা এজন মানুহক যে have you ever been how was your experience abroad and তাৰ পিছত তুমি খুদিছা do you have a passport তাৰো কোনো সেন্স নাই so তুমি প্ৰথমতে খুদিব লাগিব যে do you have a passport and তাৰ পিছত যে have you ever been to abroad আৰু তাৰ পিছত খুদিব যে যদি abroad গৈছা তেতিয়া হলে how was your experience so তাৰ মাজত যে লজিক্যাল অৰ্ডাৰ আছে এটা কোৱেশ্চনৰ পিছত নেক্সট কোৱেশ্চনটো আহিব লাগে so that logical order should be maintained right তাৰ পিছত number 4 is no calculations so calculation থকা question কেতিয়াও scheduleত তুমি হুমাব না লাগে you don't need calculations তাৰ পিছত you should avoid sentimental and personal questions personal and sentimental questions তুমি avoid কৰিব লাগে যিমান পাৰি it should be avoided as much as possible কেতিয়াও ৰাখিব না লাগে because normally respondent এনেকুৱা ধৰণৰ question দিয়াত uncomfortable হয় and তাৰ পিছত একদম ফাৰ্ষ্টতে তুমি in every schedule there should be a heading okay heading and objective তুমি যেতিয়া শিডিউল এখন লিখিবা তুমি একদম ফাৰ্ষ্টতে তাৰ কি কাম কৰিছা
তাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰাকে এটা হেডিং দিব লাগে যে দিছ কুৱেশ্যনিয়াৰ ইজ ৰিলেটেড টু ছাপ'জ এডমিশ্যন ৰাইট চ' এডমিশ্যন ফৰ্ম চ' এডমিশ্যন ফৰ্ম বুলি লিখিব লাগে ঠিক তেনেদৰে দিছ কুৱেশ্যন ইজ ৰিলেটেড টু ছামৱানছ পাৰ্চনেল প্ৰিফাৰেঞ্চ যে কি খাই ভাল পায় বা কি কৰি ভাল পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন আমি কালেক্ট কৰিম চ' ওপৰত হেডিং লাগে এণ্ড তোমাৰ ষ্টাডিটো কি কৰিব বিচাৰিছা সেই অবজেক্টিভটো তুমি ব্ৰিফলি মানে সৰুকৈ এক্সপ্লেইন কৰিব লাগে so these are some points that you should remember while preparing a questionnaire so that's all for today and this is about collecting information statistical information next ami next class of diagrams collected information jor table akarat ba diagram akarat kenake represent kore সেই বিষয়ে explain korim so that's all for today see you in the next class